इस्लाम की इस मरकज़ से हुई तक़दीस आया आज़ादी की। আল্লাহু আকবার বলেন। আল্লামা রিয়াসত আলী বিজনুরী তার এই কবিতায় বলতেছেন যে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার আওয়াজ যেই জায়গা থেকে উচ্চারিত হয়েছিল সেটা হলো দেওবন্দ মাদ্রাসা। বলুন তো দেখি, ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যদি ইংরেজকে ভারত উপমহাদেশ থেকে না তাড়ানো হতো তাহলে কি ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হতো? ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন না হলে পাকিস্তান হতো, পাকিস্তান না হলে পূর্ব পাকিস্তান হতো, পূর্ব পাকিস্তান না হলে স্বাধীন বাংলাদেশ হতো না। কথা বলেন ঠিক কিনা? তাইলে বোঝা গেল স্বাধীনতার ইতিহাসের গোড়াতে সর্বপ্রথম যারা রক্ত ঢেলেছেন ওরা হলেন আমাদের আকাবের উলামায়ে কেরাম। इस्लाम के इस मरकज़ से हुई तक़दीस आया आज़ादी की। इस बाम हरम से गूंजी है, इस बाम हरम से गूंजी है सौ बार आज़ादी की। इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो से पारा है, हर पल निहाय के शोला है, हर शर्वा यहाँ मीनारा है। अल्लाहु अकबर। खुर्शीद दीन अहमद का आलम के उफ़ुक़ पर चमकेगा। দিনেরই সূর্য পৃথিবীর আসমানের মধ্যে, পৃথিবীর আকাশের মধ্যে কে জ্বালাইছেন? আরো জোরে বলতে হবে কে? যে লাইট আল্লাহ জ্বালাইছেন এটাকে ফুৎকার দিয়ে অফ করা যাবে? যে অফ করতে যাবে সেই নিজেই অফ হয়ে যাবে। ঠিক কিনা বলেন? খুরশিদ দীন अहमद का आलम के उफ़ुक़ पर चमकेगा। ये नूर हमेशा चमका है, ये नूर हमेशा चमका है, ये नूर बराबर चमकेगा। इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो से पारा है, हर पल निहायक शोला है, हर शर्वा यहाँ मीनारा है। अल्लाहु अकबर। कोह सारी दब जाते हैं, तूफ़ान यहाँ रुक जाते हैं। যত বড় ষড়যন্ত্র এখানে আসলে কুকুরের লেজের মতো গোটায়া চলে যাইতে হয়। ঠিক কিনা বলেন? কোহ সারি দব जाते हैं, तूफ़ान यहाँ रुक जाते हैं। इसका फ़कीरी के आगे, इसका फ़कीरी के आगे शाहों की महल झुक जाते हैं। इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो से पारा है, हर पल निहायक शोला है, हर शर्वा यहाँ मीनारा है। अल्लाह